Basti. Ito pa, ito pa. Ay, Mr. Gold. Bakit? London. Parang ma-experience mo naman yung box. Everybody wanna where we run body on your body, face. Ayoko. Ganyan kayo sa aklay. You run and feel the heat between us two. No lie, no lie, no lie. Angel, my love kita. Bakit? Ganyan nga yung kanta sa aklay. Alam nyo, nakanood ako dati. Thank you, Jen.